अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश को आलमी सयाहती मुकाम के तौर पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सयाहती मंसूबों को सनती दर्जा दिया जाएगा क्योंकि ये गेम चेंजर है। उन्होंने विजयवाड़ा के मुरली फॉर्चून होटल में मुनक़िदा ग्लोबल फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन टूरिज़्म कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने दहाइयों पहले जो कहा था कि सयाहत तमाम शोबों से बालातर, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि मुस्तक़बिल सयाहत के शोबे का है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला MLA मलकपेट ने सैयद अली AIMIM के सबसे सीनियर और सरगर्म कारकुन और सैफुद्दीन शफी शरीक कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट के साथ ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में रानी बाग शालेन का मुआयना किया। तमाम महकमे और इस मौके पर AIMIM पार्टी के सीनियर और फाल कारकुन भी मौजूद रहे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बिजली की पैदावार के लिए ज़रूरी मंसूबे अगले 5 से 10 सालों में रियासत में पैदा होने वाली बिजली की तलब के मुताबिक तैयार किए जाएं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। नायब वज़ीर आला ने प्रजा भवन में महकमे बिजली के सीनियर अफसरान और जेनको डायरेक्टर्स के साथ जायज़ा मीटिंग की और मार्च 2023 में 15,497 मेगावाट की सबसे ज़्यादा मांग और मार्च 2025 में 17,162 मेगावाट की सबसे ज़्यादा तलब को ध्यान में रखते हुए नायब वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 2030-35 और इसी साल 2030-35 में बिजली की तलब को ध्यान में रखते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से बिजली पैदा करने के इम्कानात पर मंसूबे तैयार करें। इसके अलावा नायब वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फ्यूचर सिटी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मूसी के अहिया, बढ़ती हुई सनतों, ज़रूरी खपत और रियासती हुकूमत के बदलते हुए मियारे ज़िंदगी के मुताबिक बिजली की बढ़ती हुई खपत को ज़हन में रखते हुए मुस्तक़बिल के तख़मीने तैयार करें। किसानों की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए रियासती हुकूमत रियासत में तकरीबन 30 लाख ज़रूरी पंप सेटों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रही। इसके लिए उन्होंने कहा है कि महकमे ख़जाना के ज़रिए बिजली कंपनियों को सालाना 12,500 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे। मेट्रोपॉलिटन एरिया अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लंबर्टी ने DTCPS देवेंद्र रेड्डी को फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडिशनल अर्बन प्लानिंग डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। दरअसल देवेंद्र रेड्डी ने फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडिशनल अर्बन प्लानिंग डायरेक्टर के तौर पर इजाफी चार्ज संभाल लिया। इसके साथ वो DTCP के साथ फ्यूचर सिटी की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। जुलाई में फ्यूचर सिटी में मज़ीद तकर्रुरियाँ बताए जा रहे और फ्यूचर सिटी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में तकर्रुरियाँ अगले माह जोर पकड़ेंगी। GHMC और HMDA से लेआउट, परमिशंस, प्लानिंग, डेवलपमेंट और दीगर मसाइल में ख़ास तौर पर शामिल सीनियर अफसरान की तकर्रुरी का अमल जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस हुकूमत कृष्णा और गोदावरी के पानी में तेलंगाना के जायज़ हिस्से की हिफाजत करेगी, जो भी तरीक़ेकार दरकार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के पानी के हुकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसे उन्होंने किसानों की खुशहाली और तेलंगाना के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी करार दिया। श्रीपेट ज़िले में दरियाए कृष्णा पर जारी आबपाशी के कामों का मुआयना करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने पिछली BRS हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की और उसे आबपाशी के शोबे को बहरान में धकेलने और रियासत पर सिर्फ आबपाशी के कर्ज़ों पर सालाना सूद की अदायगी में 16,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का जिम्मेदार ठहराया। साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न स्वर्गीय अनजहानी PV नरसिम्हा राव को गांधी भवन में उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर MLC बालामूरी वेंकट कॉरपोरेशन के चेयरमैन लोफ्यम वेंकट राम रेड्डी, नायब सदर कुमार राव, वेणुगौड़, कायदीन कमलाकर राव, आनंदुल्ला, श्याम मोहन और दीगर मौजूद रहे और उनकी खिदमात को मुल्क के लिए अंजाम देने पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। अवामी नुमाइंदों का अवामी इस्तेमाल प्रोग्राम गांधी भवन में शुरू हुआ। कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फ़हीम और अनागुला वेंकटा रामन्ना लोगों और मुकामी लोगों से अवामी दरख्वास्तें वसूल करते हुए
اور متعلقہ محکموں کے افسران سے حل کے لیے بات کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ عوامی نمائندے عوامی استعمال پروگرام TPCC چیف کی ہدایت کے مطابق ہر روز منعقد کیا جا رہا۔ گاندھی بھون میں سابق MP وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ لوگوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اندرا گاندھی کمزور طبقات کے ساتھ انصاف کریں گے۔ عوام کے فیصلے کے بعد BJP لیڈر ایمرجنسی کا کہہ رہے آپ کے ہنگامی ڈرامے بند ہونے چاہیے۔ کانگریس بلدیاتی انتخابات میں BC کے لیے 42% ریزرویشن کے لیے پابند عہد۔ ہائی کورٹ میں کیس ہے اس لیے الیکشن روکے گئے۔ راہل گاندھی کے خیال کے مطابق CM ریونت ریڈی کی ذات پات کی مردم شماری نے ملک میں تلنگانہ کو اور ہم بلدیاتی انتخابات میں کمزور طبقات کے لیے 42% ریزرویشن یقینی طور پر نافذ کریں گے۔ گنگا دھر نیلور کے MLA تھامس کے یوم پیدائش کے موقع پر چندراگری کے MLA پلی ورتی نانی کے بیٹے یوانیا کولو پولی ورتی ونیل نے شائستگی سے تھامس سے ملاقات کی اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ محمد عبید اللہ کوتوال چیئرمین TGMFC نے LB نگر حلقے میں اقلیتی خواتین میں 200 سلائی مشینیں تقسیم کی اور اندرما اقلیتی عورت طاقت اسکیم کے تحت مستحقین کو الاٹمنٹ کے آرڈر سونپے۔ اس پروگرام میں چیئرمین TGMFC نے معززین کے ساتھ شرکت کی جس میں پٹنم مہندر ریڈی MLC، مدھو شکی گوڑ LB نگر کے انچارج دیپک جان، چیئرمین TGMFC نرسمہا ریڈی اور رام ریڈی اور دیگر موجود رہے۔ آبپاشی اور ماہی پروری اور حیوانات کے وزیروں کا استقبال جنہوں نے پریادرشنی جورالا پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ سابق ZP چیئرپرسن اور کانگریس پارٹی گدوال حلقے کے انچارج سریتا تروپتیامما نے کہا، گدوال حلقے کے پریادرشنی جورالا پروجیکٹ کے دورے کے موقع پر تلنگانہ ریاست کے وزیر آبپاشی اور شہری سپلائی اتم کمار ریڈی اور حیوانات کے وزیر ویکتی سری ہری جنہوں نے جوگلامبا گدوال ضلع ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، ان کا خیر مقدم سابق ZP چیئرپرسن اور کانگریس پارٹی انچارج سادھو تھائی گدوال کے ساتھ کیا گیا۔ اس موقع پر حلقے کے کانگریس پارٹی کی صفیں بھی موجود تھیں۔ APCC چیف وائس شرمیلا ریڈی نے کہا ہے کہ سپر 6 سپر فلاپ اننداتا اسکیم کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا۔ ریاست میں 93 لاکھ سے زیادہ کسان ہیں۔ اہلیت کے نام پر کسانوں کی آدھی کٹوتی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کے تحت صرف 47 لاکھ کا احاطہ کیا جا رہا، یہ باقی 43 لاکھ کسانوں کے ساتھ ناانصافی۔ فلٹرنگ کے نام پر انتہائی ناانصافی کی جا رہی۔ سپر 6 اسکیموں کو ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ تم نے وعدہ کرنے سے پہلے کیوں نہیں کہا کہ کاٹ دیں گے؟ اور ماں کی سلامی اسکیم کے تحت کٹوتی اور 87 لاکھ طالب علم تھے تو صرف 66 لاکھ دیے گئے، 20 لاکھ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ مہاشکتی اسکیم سے دھوکہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ الیکشن سے پہلے 1500 کو P4 کے تحت لنک کیا جائے گا؟ ابھی تک خواتین کے لیے مفت بس اسکیم کو لاگو نہیں کیا گیا۔ కుదించి వడబోసి 47 లక్షల మంది రైతులకే ఇస్తారట, మిగతా 45 లక్షల మంది రైతులకి అన్యాయం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు। ఇది అన్యాయం కాకపోతే ఏమంటారు? మీరు ఏదైనా హామీ ఇస్తే మేనిఫెస్టోలో చెప్పినా లేక సూపర్ 6లో చెప్పినా మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అన్ని అమలు చేస్తారని ప్రజలు అనుకోని మీకు ఓట్లేస్తారు। కానీ ఇప్పటికి ఓ సంవత్సరం గడిచేపోయింది, అన్నదాత సుఖీభవ ఎవరికీ ఇవ్వలేదు, ఇక ముందు ఇచ్చే వాళ్ళకు కూడా అంట సగం మంది రైతులకే ఇస్తారట। ఇది ఎక్కడి అన్యాయం అని అడుగుతున్నాం। తల్లికి వందనం పేరు మీద కూడా ఇస్తాము అని చెప్పారు, అది కాస్త సాగదీసి ఒక సంవత్సరం ఎక్కొట్టి 87 లక్షల మంది పిల్లలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటే 67 లక్షల మందికే ఇచ్చి 20 లక్షల మందికి మళ్ళీ మోసం చేశారు। సూపర్ 6 కాస్త సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యింది అనక మరి ఏమనాలి? నిరుద్యోగ భృతికి 3000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు, ఇంతవరకు ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వలేదు। ఒకరికి ఉద్యోగం వచ్చిందా అంటే అది లేదు। మహాశక్తి నెలకు 1500 ప్రతి మహిళకు ఇస్తామన్నారు, ఇది చాలా హెవీ బడ్జెట్ స్కీమ్, అంటే సంవత్సరానికి 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంది। కనీసం 1,80,00,000 మందో లేకపోతే 2 కోట్ల మందో మహిళలకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఒక్కరికి కూడా అసలు మాట్లాడటమే లేదు। ఇప్పుడైతే P4కు లింక్ పెడుతున్నారు చంద్రబాబు గారు। ఎన్నికల మీద తిరిగినప్పుడు సూపర్ 6లో P4కి లింక్ పెడతామని
మహాశక్తి పథకాన్ని ఎక్కడా చెప్పలేదు చంద్రబాబు గారు. ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిపోయింది, గెలిచేశారు, జనాలతో అవసరం తీరిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ పథకం అమలు చేయాల్సి వస్తుందని ఇప్పుడు P4కు లింక్ పెడుతున్నారు. ఇది అన్యాయం కాకపోతే, మోసం కాకపోతే దీన్ని ఏమనాలి? మరి సూపర్ 6 సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యింది అనకపోతే మరి ఏమనాలి? ఉచిత బస్సు ప్రయాణము చాలా మినిమం బడ్జెట్ 350 కోట్లు మాత్రమే అవుతుంది అంటున్నారు. అది కూడా నెలకు, అది కూడా నిలబెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు. పక్క రాష్ట్రాలు కర్ణాటక, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలు దీన్ని బ్రహ్మాండంగా అమలు కూడా చేస్తున్నాయి. అయినా కూడా మన రాష్ట్రంలో మహిళలు దీనికి నొచ్చుకోలేదు. ఇది అన్యాయం కాకపోతే కరెంటు ఛార్జీలు 30% అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తగ్గిస్తామన్న చంద్రబాబు గారు తగ్గించినంత దేవుడెరుగు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 32,000 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాలలో పెంచితే చంద్రబాబు గారు ఒకటే సంవత్సరంలో 17,000 కోట్ల రూపాయలు పెంచేశాడు. మరి అన్యాయం కాకపోతే ఏం చేస్తున్నారు? మీరు అధికారంలోకి వచ్చి ప్రజలు మేలు చేయడానికా, లేకపోతే మీ పార్టీకి మేలు చేసుకోవడానికో ప్రజలకు అర్థం కావటం లేదు. ఇవన్నీ ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజాయితీగా ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తున్న ఏకైక పార్టీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి ఈ పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా అవసరమైన పని. కాబట్టే ఈరోజు ఈ జిల్లాలో కార్యకర్తలతో, నాయకులతో మాట్లాడడానికి స్వయంగా పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా నేనే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఒక్క మాట కూడా ఎక్కడా మాట్లాడటం లేదు. మరి చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మద్దతు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని వైసీపీ ఒక్క మాట అయినా అడుగుతున్నారా? అంటే సెలెక్టివ్, ఏది వాళ్ళకు పనికొస్తుందో ఆ టాపిక్ మటుకే తీసుకుంటారు, ఏది వాళ్ళకు పనికిరాదో ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడు. స్వార్థ రాజకీయాలు చేసిన వాళ్ళలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నెక్స్ట్ 4 years లో ఒక బ్రహ్మాండమైన ఫోర్స్ గా తయారవుతుంది అన్న నమ్మకం మాకుంది. బలపడడానికి మేము చేయాల్సిన కృషి అంతా చేస్తాము. మా స్ట్రెంగ్త్ పెరిగే కొద్దికి మీరు అన్నట్టు పిల్ల కాలువలన్నీ మా పార్టీలో చేరాల్సిందే. चंद्रायन गुट्टा ट्रैफिक PS की जानिब से स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस दौरान शराबियों की जांच की गई और इस दौरान साईं बाबा टेम्पल के पास शराबियों की जानिब से हंगामा भी किया गया, जिस पर पुलिस ने उनको पकड़कर उन पर चालानात भी आयद किए। సార్ ఒక బీర్ తాగుంట 200 చిన్న ఒక బీర్ సీఎం సార్ నేను తాగలే, ఒక బీర్ తాగిన, ఒకడే బీరు నాకు తాగిన సార్ తాగిన చెప్తున్నా సార్ 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 నువ్వు తాగిన సార్, ఒకడే బీరు సార్ నువ్వు తాగిన సార్, నాకు బీరు తాగిన సార్, ఒకడే బీరు సార్, అంతే నువ్వు 200 సార్ ఉంటాను సార్, వచ్చి చెప్పు సార్, నేను చెప్తున్నా సార్, నేను గరుపులోని సార్ సార్ నాకు నవ్వు సార్. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को उनकी 104वीं यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। PV नरसिम्हा राव जिन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला जब मुल्क मुश्किल हालात में था और मुआशी इस्लाहात के ज़रिए मुल्क का रुख बदल दिया, हमेशा एक तहरीक रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर इस अजीम इंसान की याद को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। महकमे आपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के साथ मंजीरा डैम का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जुड़वा शहरों को पीने का पानी फराहम करने वाली दरियाए मंजीरा महफूज है। उन्होंने कहा कि डैम में कोई दरार नहीं। उन्होंने कहा कि मरम्मत के लिए 3.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा
के डैम के कामों को स्टडी की जा रही। इस प्रोग्राम में आरडीओ रविंद्र रेड्डी, HMWS टैंक डिवीजन 2 जनरल मैनेजर मनिक्यम राजमपेट एंड कोलाबगुर, DGM ए रामकृष्णा, महकमे आपाशी के अफसरान, ओहदेदारों और अमले ने शिरकत की। సో లాస్ట్ 2 డేస్లో కొంచెం న్యూస్లో మంజీరా డ్యామ్కి పగుళ్ళు అని వస్తుంది. ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఒకసారి వచ్చి చూసిపోదామని అనుకుంటాం. ఆల్దో మంజీరా డ్యామ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ మెట్రో వాటర్ బోర్డ్. కొంచెం టెక్నికలీ ఏమైనా సజెషన్స్ చేయాలన్నా, టెక్నికలీ ఏమైనా చేయాలన్నా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి కాంపిటెన్స్ ఉంటుంది కదా అని ఐ థాట్ నేనే వచ్చి ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి. సో వాట్ బేసిక్లీ HMWSSB is the custodian of the dam now. It is only Hyderabad డ్రింకింగ్ వాటర్కే యూజ్ అవుతుంది, దీనికి ఇరిగేషన్ ఆయకట్లేదు. బట్ స్టిల్ డ్యామ్ చూసుకోవడం ఇట్స్ ఆల్సో అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో వాట్ ఐఎమ్ టోల్డ్ ఇస్ క్రాక్స్ వచ్చినాయి, పగుళ్ళు వచ్చినాయి అన్నది నాట్ ట్రూ. వీ హావ్ సీన్ పగుళ్ళు అయితే ఎక్కడ లేవు. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏప్రిన్ అని ఉంటుంది, which controls the velocity of the fall. ఏప్రిల్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు 3 crores estimate. We'll take up the estimates of the April restoration. కూడా బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత జూరాల కూడా అవుతుంది. జూరాల గేట్స్ లో ఆ రోప్స్ కొంచెం ఫెయిల్ అయింది. సార్ ఈ లెక్కన స్టేట్ వాళ్ళ పగులు ఉన్నాయంటున్నారు, క్రాక్స్ కూడా కొట్టుకుపోయింది. సో కరెక్ట్ అది ఏజ్ ఓల్డ్ ఇష్యూ ఆఫ్ కొంచెం వేర్ అండ్ టేర్. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन तेलंगाना खानसास असम्बली बोमा महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले सरगर्म व मुतहरिक फाल कांग्रेसी कायदीन को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ किए जाने पर ज़िले कांग्रेस कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी CH राम भोपाल वर्मा को, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर D रामकृष्णा को, रुकन कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी और माजिद खान को संविधान बचाओ कमेटी का रुकन जैसे ओहदों पर नामजद किया गया। इस ज़िमन में इन कायदीन की खिदमत के तरफ में निज़ामाबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मोहम्मद मसूद एजाज के दफ्तर वाक़ किला रोड पर एक पुरतबाक तहनीती तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया। तकरीब में इन नामजद कांग्रेस कायदीन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और उनकी मुसलसल सियासी खिदमत और जद्दोजहद को भरपूर सराहा किया। मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने कहा है कि माजी में जब 22 चीफ मिनिस्टर्स हुकूमत करते थे तब रियासत का कर्जा 75,000 करोड़ था। अब BRS के पिछले 10 साल के दौर हुकूमत में कर्जा 8 लाख करोड़ पहुंच गया। इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस पराजा सेवा भवन में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में रियासत को तमाम शोबों में नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि BRS के पिछले 10 साल के दौरे हुकूमत में तरक्की से ज़्यादा तबाही हुई। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन के गेट वुज़रा के लिए भी नहीं खोले जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल थी कि वुज़रा वहां जाकर वापस लौट जाते थे। उन्होंने सवाल किया कि BJP हुकूमत ने मुल्क में बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए फंड्स मुख्तस किए, लेकिन तेलंगाना को क्यों नहीं दे रहे। అంటే ధనిక రాష్ట్రం అప్పచెప్తే హైదరాబాద్ రాజధానిగా హైదరాబాద్ ఆదాయం మొత్తం తెలంగాణ మన ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నా కూడా 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సందర్భంగా ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారి మన రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ చెప్పిన ప్రకారం ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు కావచ్చు, ఇతర కార్యక్రమాలు
అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అంటే గత ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా, అంటే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా బంద్ చేయకుండా, అంటే పెన్షన్లు అయినా, రైతు భరోసా అయినా, రుణమాఫీ అయినా, ఇట్లా ఇవన్నీ ఇస్తూనే ఈరోజు అదనంగా 21,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు, సుమారుగా 22,000 కోట్ల రూపాయలతో రుణమాఫీ, మళ్ళీ సన్న బియ్యం, అట్లాగే సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే సన్న వడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్, ఫ్రీ బస్సు కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, రకరకాల ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఇలా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. మొన్ననే రైతు భరోసాకు సంబంధించి గత 10 సంవత్సరాల ఎప్పుడు కూడా 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో జమ కాలే. అంటే ఇన్ని ఇబ్బందులున్నా కూడా ఇన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ఎవరిని మాట్లాడినా, ఏం మాట్లాడినా, మొసలి కన్నీరు కాల్చినా కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకే గడచిన 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ధ్వంసమైంది. అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి అయినా, అవినీతి అయినా, ప్రజాస్వామ్యం కూని కాబట్టి జరిగింది, కుటుంబ పాలన, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం అనేది. एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव ने अपने खानदान के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. जो कल के एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव की बेटी तोट्टा जसुंता ने आलमी शोहरत याफ्ता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है. जो कल के एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांताराव ने अपने खानदान के साथ रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की. इस मौके पर वज़ीर आला ने तोट्टा जसुंता को मुबारकबाद दी और उन्हें मुस्तकबिल में मज़ीद बुलंदियों तक पहुंचने की दुआ दी. महकमे जंगलात ने बेरवा ऑपरेशन में गैर कानूनी लकड़ी और घोड़े जब्त कर लिए. लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में रेंज ऑफिसर मंजूर काउसी की निगरानी में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर रारी की लकड़ी जब्त की और नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 घोड़ों को पकड़ लिया. ये कार्रवाई बडगाम डिवीज़न के बेरवा फॉरेस्ट रेंज के संवर कालीपुरा इलाके में की गई. जंगलात की टीम ने लकड़ी की स्मगलिंग की सरगर्मी से मुतल्लिक़ मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद सोईबग रोड पर एक नाका चेक पॉइंट लगाया. मौके पर पहुंचकर मुलजिमान जंगलात के अमले की मौजूदगी को देखकर अंधेरे और घने इलाके का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गए. मुलजिमान के फ़रार होने के बावजूद टीम ने कामयाबी के साथ गैर कानूनी लकड़ी समेत सरगर्मी में मुलविस 3 घोड़ों को कब्जे में ले लिया. एसपी रेंज का लोकल हूँ. मुझे इनपुट्स आए हैं जब से मैंने ज्वाइन किया कि यहाँ घोड़े वाले चल रहे हैं, क्योंकि एरिया अपना है, लोग अपने हैं. उनने मुझे कहा, फिर मैंने उनको एम्बुश लगाया 2-4 दफ़ा, मगर नाकामी हुई. फिर मुझे इनपुट्स आया कल कि आज ये घोड़े वाले आएंगे. फिर हमने वहाँ छापा मारा. फिर मैंने अपना टीम तैयार किया. फिर हम बैठे सुनूर कलीपुरा एरिया में. रात के 2 बजे जब घोड़े वाले आए, 3 घोड़े वाले थे, मैंने पहले क्योंकि जंगलात वाले भी डरते हैं, हमारे पास कोई वेपन नहीं होता है, हमने हिरास किया उनको. उन्होंने घोड़े छोड़ दिए और भाग गए वहाँ से. फिर हमने घोड़े ज़ब्त किए और लकड़ी ज़ब्त की, इलीगल लकड़ी तकरीबन 17 नाग है. फिर हमने ये तकरीबन पहुँचा दिए अपने रेंज ऑफिस में सुबह 4 बजे. मैं अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये शाना बशाना मेरे साथ है. इंशाल्लाह रिसेंटली हमारा नया डीएफओ साहब आया है, वो भी डेडिकेटेड ईमानदार है. उसी की वसादत से हम 0 टारगेट पर ये स्मगलिंग पहुँचाएंगे इंशाल्लाह. बहुत वक्त में घोड़े वालों को घोड़े भेजने होंगे, क्योंकि हम उनको नहीं छोड़ेंगे. हमने कार्रवाई उठाई है सर पर, ये कार्रवाई हम जारी रखेंगे. इसलिए मैं उनको सलाह देता हूँ कि जो भी ये स्मगलिंग का काम करता है उसको छोड़ना चाहिए. लास्ट में आपकी एक्शन लूँगा, उसी वक्त मैं कार्रवाई करूँगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न जहानी पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए.
चीफ मिनिस्टर ने एक कसीर लिसानी स्कॉलर, मुसन्निफ और इक़्तिसादी इस्लाहात के बाप के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की मुल्क के लिए की गई अनमोल खिदमात और हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने में उनके रोल को याद किया और सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, एमएलए अमेडेली समिल और गुमाई टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब वज़ीर आला ने पहली बार गोरखपुर का ऐलान किया तो उन्होंने कहा था कि वो गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। दिल्ली के 11 साल और इस हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने वाले हैं। ना झांसी में मेट्रो बनी है, ना गोरखपुर में मेट्रो बनी है। देखिए अखिलेश यादव का इस ज़िम्मन में मज़ीद क्या कहना है। पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 8 साल 11 से काफी समय हो गया और यहां का 9 साल 11 और 9 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।